आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते उदयनाथ स्वाई। एक विकसित राष्ट्रर लक्ष्य हासिल पई सामूहिक प्रयास और संकल्प उपरे गुरुत्व आरोप कले प्रधानमंत्री। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आज राति जयपुर को 3 दिनिया गस्तर जाई विभिन्न ऐतिहासिक स्थली करिवे परिदर्शन। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन में चलित वर्ष फेब्रुआरी में सामिल हेले 16,10,000 सदस्य। पोप फ्रांसिस वियोग में शोक प्रकाश कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व नेतृवृंद। एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिर मैच रे टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला कोलकाता नाइट राइडर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आगामी 1000 वर्षर भविष्य गठन को दृष्टि रखी तांको सरकार कार्य करुछंती। एही दृष्टिकोण को साकार करने प्रत्येक दिन एवं प्रत्येक मुहूर्त में अक्लांत परिश्रम करने को श्री मोदी समस्त को आह्वान देइछंती। नुआदिल्ली में आज 17तम प्रशासनिक सेवा दिवस अवसर में प्रशासनिक कर्मचारी मानू संबोधित कर प्रधानमंत्री कहते गत 10 रु 11 वर्षर सफलता एक विकसित भारतर मजबूत भित्तिभूमि स्थापन करिछि बोली प्रधानमंत्री कहते। पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है। शक्ति, निरापत्ता, स्वच्छ शक्ति, क्रीडार उन्नति एवं महाकाश गवेषणा क्षेत्र में सफलता समेत आगामी वर्षगुड़िक भारतर महत्वाकांक्षी लक्ष्य विषय से आलोकपात करते। भारत जेपरी विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति में परिणत हो ताहा सुनिश्चित करने प्रशासनिक कर्मचारी गुरु दायित्व उपर आलोकपात कर प्रधानमंत्री यह गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर प्रशासनिक अधिकारी मानकर सहयोग कामना करते। आकांक्षी जिला कार्यक्रम विषय आलोचना कर प्रधानमंत्री कहते यह पदक्षेप माध्यम देशर विभिन्न स्थान में स्वास्थ्य, सामाजिक विकास एवं मौलिक भित्तिभूमिर सूचकांक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा मिली। विशेषकर दक्षिण गोलार्धर अवस्थित देशगुड़िक खाद्य, जल और शक्ति निरापत्ता एवं भी एक आह्वान बोली प्रधानमंत्री कहते। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। यही अवसर में श्री मोदी जिलार सामग्रिक विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एवं सरकारी कर्मचारी को साधारण प्रशासन में उत्कर्षता पर प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करने सह 2टी ई-बुक्र उन्मोचन करथिले। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सपरिवार आज राति जयपुर गस्त करेंगे। अमेरिका प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य उपस्थित रहिबे। श्री भान्स 3 दिन जयपुर रे अवस्थान करेंगे। जयपुर रे 3 दिन रहणी समय अमेरिका उपराष्ट्रपति तांको परिवार सह विभिन्न ऐतिहासिक स्थली परिदर्शन करेंगे। सेगुड़िक मध्य आमेर दुर्ग, सिटी पैलेस और जंतर मंतर आदि रही। श्री भान्स जयपुर रे भारत अमेरिका वाणिज्य संपर्कर भविष्यत शीर्षक एक व्यावसायिक सम्मेलन में उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। गस्त अवसर में श्री भान्स राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेटिबार कार्यक्रम रही। यह गस्त को ऐतिहासिक और स्मरणीय करने व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति में श्री भान्स को स्वागत करा जिवो। श्री भान्स बुधवार आग्रार ताजमहल परिदर्शन करिवे बोली आम जयपुर संवाददाता जणाइछन्ति। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ चलित वर्ष फेब्रुआरी में 16,10,000 सदस्यों को जोड़ी। यह फेब्रुआरी 2024 तुलन में प्राय 4% अधिक। श्रम एवं निजुक्ति मंत्रालयर सदस्य मानक एही वृद्धि पाई निजुक्ति सुजोग वृद्धि, कर्मचारी मानक सुविधा विषय सचेतनता वृद्धि एवं ईपीएफओ प्रभावशाली प्रचार पदक्षेपर परिणाम बोली कहुछि। ईपीएफओ रे अस्थायी पेरोल तथ्य अनुसार 2025 फेब्रुआरी में प्राय 7,39,000 नुआ सदस्य जोड़ी होइछन्ति। 18 रु 25 वर्ष बयस वर्ग में 4,27,000 नुआ सदस्य जोड़ी होइथिबा तथ्य जना पड़िछि। सही मासरे प्राय 2,08,000 महिला को नुआ सदस्य भाव सामिल करा जायछि, जहाँकि गत वर्ष फेब्रुआरी तुलन में 1.26% अधिक। आपण माने संवाद सुनछन्ति आकाशवाणी।
ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଜି ଭାଟିକାନର କାସା ସାନ୍ତା ମାର୍ଟାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲିୟନ୍ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କମିଶନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାଜା କାଲାସ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଥୋଲିକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ୍ ସ୍ଲୋଜ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅବହେଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥିବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କୁ ହରାଇଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ପାଦ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି, ବୁଏନସ୍ ଆଏରେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗରିବମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୟା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ପୋପ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗରିବ ଓ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପୋପ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଶମଶେରଗଞ୍ଜର ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମଜୁମଦାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ଜାଫରାବାଦରେ ମୃତ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ମୁର୍ସିଦାବାଦ ହିଂସା ଘଟଣାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମଜୁମଦାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡରର ବହିଷ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମେ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କୋଟା ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ ନିଜ ପରିଚୟ ଜାଲ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍.ସି. ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଖେଡକରଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ ସାଗର ଏବଂ ଭେଷଜ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପୀୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-2342150 ଓ 011-233144444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁମ୍ବାଇର ନୌସେନା ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ତଟରକ୍ଷୀ ଜାହାଜ NMDF ହୁରାଭିରର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ତଥା ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଜାହାଜଟି ମୁମ୍ବାଇର ନୌସେନା ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ନର୍ମାଲ ରିଫିଟ୍ ଶେଷ କରି ମାଳଦ୍ୱୀପ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜଟିର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେନ୍ସରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଉନ୍ନତୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖେଳ ଖବର।
आईपीएल क्रिकेट रे आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स मध्य मुकाबला हम। यह मैच कोलकातार इडेन गार्डन रे आउ किछि समय पर खेला जिवो। आईपीएल क्रिकेट आज मैच रे टॉस जीति कोलकाता नाइट राइडर्स प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं। पॉइंट टेबुल रे कोलकाता नाइट राइडर्स 7टी मैच रु 3टी विजय सह 6 पॉइंट पाई सप्तम स्थान में रही बेले गुजरात टाइटन्स 7टी मैच रु 5टी विजय सह 10 पॉइंट पाई पॉइंट टेबुल शीर्ष में रही। मुख्य संवाद पुणी थे। एक विकसित राष्ट्र लक्ष्य हासिल पर सामूहिक प्रयास और संकल्प उपर गुरुत्वारोप कले प्रधानमंत्री। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आज राति जयपुर को 3 दिनिया गस्तरे जाई विभिन्न ऐतिहासिक स्थली करेंगे परिदर्शन और आईपीएल क्रिकेट आज मैच रे टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला कोलकाता नाइट राइडर्स। संवाद शेष होला।